गांव के आखिरी कोने में जहां मट्टी का रास्ता ख़त्म होता है, वहां एक बूढ़ा मकान खड़ा है। उस मकान की दीवारें मौसम की तड़प सहने लगी हैं और दरवाजे पर एक पुरानी डोरी लटकती रहती है। वहां उस्ताद दीन मोहम्मद नामी एक बुजुर्ग रहते हैं। उनकी उम्र 75 साल है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही ताजगी है जो एक मोहब्बत करने वाले की आंखों में होती है। उस्ताद दीन मोहम्मद एक कुम्हार हैं। वो सुबह से शाम तक मिट्टी के साथ जुड़े रहते हैं। उनके पास कई किस्म के बर्तन होते हैं, छोटे कप, बड़ी देगें, खूबसूरत लैंप। उनके साथ हमेशा एक कुत्ता बैठा होता है जिसका नाम उन्होंने मोती रखा हुआ है। मोती बहुत वफादार है। वो उस्ताद साहब की हर हरकत पर नज़र रखता है। लोग कहते हैं कि उस्ताद साहब के हाथों में जादू है। वो कच्ची मिट्टी को पुख्ता और खूबसूरत बर्तनों में बदल देते हैं। मगर वो सिर्फ वो बर्तन नहीं बनाते जो मार्केट में बेचे जाएं। वो इस मिट्टी को समझते हैं। वो हर दिन सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें ये मिट्टी दी या ये रिज़्क मिल रहा है, और उनका अमला सिर्फ खुद उनके हाथों पर मुश्तमिल है। एक दिन जब वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और मिट्टी उनकी उंगलियों के दरमियान रक्स कर रही थी, तो अचानक गांव की एक लड़की जो हर रोज़ पानी भरने आती थी, रुकी और पूछने लगी, उस्ताद साहब, आप रोज़ाना इस तरह काम करते हैं, क्या आपको ये काम थकाता नहीं? क्या आप ये काम करके थकते नहीं? उस्ताद साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, जब कोई काम मोहब्बत से किया जाए तो वो काम थकाता नहीं बल्कि ताजगी देता है। ये मिट्टी मेरी रफ़ीक है, ये मुझे बातें सुनाती है। चंद दिन बाद गांव में एक बड़ी गाड़ी आई और उस गाड़ी से 3 लोग उतरे जिन्होंने शानदार कपड़े पहने हुए थे। ये लोग शहर से एक बड़ी चीनी बर्तन बनाने की कंपनी के मालिक थे। वो कुछ दिनों से गांव के फनकारों की तलाश में थे। वो उस्ताद दीन मोहम्मद के पास पहुँचे। उन्होंने घर के बाहर लगे बर्तनों को देखा और वो हैरान रह गए। उनमें से एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेहद बेहतरीन काम उस्ताद साहब, हमारे पास आपके लिए एक सुनहरी मौका है। हम आपको शहर ले जाना चाहते हैं। वहाँ हमारे बड़े कारखाने में आपको काम देंगे। आप वहाँ पे काम करेंगे। हम आपको माहाना 50,000 रुपये देंगे। एक अलग घर और गाड़ी भी देंगे। ये सुनते ही गांव के लोगों ने सांस रोक दी। 50,000 रुपये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। गांव वाले उस्ताद साहब के पास आ गए और कहने लगे, उस्ताद साहब, ये सुनहरी मौका है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी घिस पिट कर गुजारी है, अब आराम से रहो। उस्ताद दीन मोहम्मद खामोश रहे। उन्होंने अपनी आंखें अपने बर्तनों पर जमाई और फिर वो बोले, दोस्तों, मेरी मिट्टी इस गांव की है। यहाँ की मिट्टी में मेरे बाप दादा का अर्क है। यहाँ का पानी मेरे बर्तनों को खूबसूरत रंग देता है। जब मैं शहर जाऊँगा तो वहाँ मशीनें होंगी। वहाँ की मिट्टी मुझे नहीं पहचानेगी। मेरा फ़न मेरे हाथ में नहीं बल्कि इस मिट्टी और इस गांव की फ़िज़ा में पोशीदा है। पैसा ज़रूरत से ज़ायद मिलेगा, लेकिन वो सुकून जो मैं यहाँ महसूस करता हूँ वो शहर में नहीं मिलेगा। शहर वाले लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तो यही मिट्टी खाकर मर जाओगे, और वो बढ़ते हुए वापस चल दिए। उस्ताद साहब का कुत्ता मोती जैसे समझ गया हो, उस्ताद साहब के पाँव में सर रगड़ने लगा। वो जानता था कि उसका मालिक गुस्से में नहीं बल्कि अपनी जड़ों से मोहब्बत कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद मौसम बदला, बारिश होने लगी, आसमान से पानी बरस रहा था। गांव का निचला हिस्सा आबाद हो गया था। अचानक गांव के चौकीदार ने आवाज़ देनी शुरू की, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। हर घर के लोग अपने असासे बचाने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन उस्ताद दीन मोहम्मद के पास बचाने के लिए कोई महंगी गाड़ी या सामान नहीं था। सिर्फ उनके मिट्टी के बर्तन थे। वो अपने बड़े घड़ों को दीवार से लगाकर खड़े कर रहे थे ताकि वो टूट न जाएं, ताकि वो डूब न जाएं, लेकिन पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था। उस वक्त गांव का एक गरीब किसान भागता हुआ आया। उसके आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा, उस्ताद साहब, मेरी गोदाम में
پانی آ رہا ہے، وہ ٹوٹ رہا ہے، ساری فصل ڈوب جائے گی، میرا بہت نقصان ہو جائے گا، میں اکیلے اس پانی کو اندر آنے سے نہیں روک سکتا۔ استاد صاحب نے اپنی پرواہ نہیں کی، اس نے کسان کی پریشانی دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے، اس نے اپنے نقصان کا اندازہ نہیں کیا، وہ بھول گئے کہ ان کا نقصان ہونے لگا ہے، لیکن وہ کسان کے ساتھ چل دیے۔ وہ اپنے کچے برتن اٹھا کر کسان کے گودام کے باہر رکھ دیے اور بارش کے پانی کو روکنے کی کوشش کی۔ بارش رات بھر برستی رہی، استاد صاحب پانی میں کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ساتھ کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ استاد صاحب کے گھر کا اندرونی حصہ تو پانی سے بھر گیا ہے۔ کسان کی فصل تو بچ گئی تھی، لیکن استاد صاحب کے تقریباً 600 برتن ٹوٹ چکے تھے، لیکن کسان کا گودام اور اس کی گندم محفوظ تھی۔ صبح کو جب پانی اترا تو کسان آیا، اس نے استاد صاحب کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھا اور اس کے چہرے پر شرمندگی آ گئی۔ وہ کہنے لگا، استاد صاحب، میری گندم کی خاطر آپ نے اپنی زندگی بھر کی محنت یہاں ٹھکانے لگا دی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ استاد دین محمد نے اس کسان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، بیٹا، یہ برتن صرف مٹی کے تھے، میں دوبارہ ان کو بنا سکتا ہوں، لیکن تمہارے بچوں کا کھانا، تمہاری محنت، وہ انسانی زندگی سے بہت قیمتی ہے۔ مٹی تو خشک ہونے پر دوبارہ کام آ جائے گی، لیکن انسان کا ایمان اور امید ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا۔ اس دن سے گاؤں والوں کا نقطہ نظر بدل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ استاد صاحب غریب نہیں بلکہ سب سے امیر شخص ہیں، جنہوں نے اپنے فن کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ شام کو استاد صاحب اپنے دروازے پر بیٹھے تھے، ان کے پاس صرف چند ٹوٹے ہوئے برتن باقی تھے۔ وہ اپنے کتے موتی کو دیکھ رہے تھے۔ موتی ان کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا دوبارہ سکون سے بیٹھ گیا۔ استاد صاحب نے مٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک نئے گلدستے کی شکل دینے لگے۔ انہوں نے فکر کیا، خدا نے میری آزمائش لی اور میں امید ہار گیا، میرا فن مجھے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ لیکن استاد دین محمد نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے دوبارہ محنت کی اور اس مٹی سے دوبارہ خوبصورت برتن بنائے جو گاؤں والے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اور جب انہوں نے وہ برتن بیچے تو انہیں پہلے کی نسبت زیادہ پیسے ملے۔ استاد دین محمد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ نیک دل اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ وہ بڑا انسان ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جو خود گھاٹے میں ہو لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مٹی بھی انسان سے زیادہ وفادار ہوتی ہے اور محبت سے بنی ہوئی چیز ہمیشہ رہتی ہے، اگرچہ وہ ٹوٹ جائے۔